اور آیت میں سنا دیتا ہوں قرآن پاک، جو آپ کو راتوں رات کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دے گی. پیسہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا میری طرح جیسے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے. سورہ بقرہ آیت 261 ترجمہ میں سناتا ہوں. جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے، ایک دانے سے نکلے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 روپیہ 700 بننا ہے ریٹرن. دیانتداری یہاں آتی ہے برکت. میں 50 ملکوں میں گیا ہوں دنیا کے، میں نے ان میں دیانتداری دیکھی ہے. جتنی قومیں آج عروج پہ ہیں وہ دیانتدار ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بددیانت قوم اوپر چلی جائے، ایک بددیانت بزنس مین اوپر چلا جائے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسن، یہ رب کا ارشاد ہے قرآن پاک پہ کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے. بھئی آپ کو تو دنیا میں رب بھلائی دے رہا ہے تو لے لو، وہ بھلائی لے لو، کیوں بھلائی کرو. میں جب بزنس میں آیا تو میں 28 سال فوج میں نے گزار لیے تھے. میں لیفٹیننٹ کرنل جسے کہتے ہیں کمانڈر ریٹائر ہوا 2007 میں، اور اس کے بعد میں بزنس میں آیا. اور اب الحمدللہ میں کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے اپنے خربوں کے پروجیکٹس کر رہا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں کمانڈر ذاکر صاحب. ابھی ان کو دعوت دوں گا، آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور یہ جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کیوں لانچ کر رہے ہیں، اس کا کیا آبجیکٹیو ہے، اور یہ اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے. کچھ گر کی باتیں 2-4 ہمیں بھی بتائیں گے تاکہ ہم بھی ان سے سیکھ سکیں. تو میں دعوت دیتا ہوں کمانڈر صاحب کو آئیں. اور بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں بہت اہم ہیں. اسپیشلی یہاں پہ فیکٹری لگانا بہت آسان ہے، مشین خریدنا بہت آسان ہے. 50 لاکھ کی بھی ہے، 25,000 کی بھی ہے، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. یہ سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز جو ہے وہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ اگر ہم پرسنٹیج پہ بات کریں تو 40% آپ کا سیٹ اپ ہے سکسیس میں، اور 60% آپ کی مارکیٹنگ اور کس طرح سے آپ کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں وہ ہے. اب ہم میں سے ہر ایک میں رب نے صلاحیت کوئی نہ کوئی ضرور رکھی ہے. بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ افریقہ میں پیدا ہو، چاہے وہ گکھڑ منڈی میں پیدا ہو، یا پیرس کے کسی شہر میں پیدا ہو، اس کے اندر رب نے ایک جیسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہوتا ہے. انوائرمنٹ، اسے کیا ماحول ملا، اسے کیسی ماں ملی، اسے کیسا استاد ملا. ٹھیک ہے، یہ سب میٹر کرتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ رب جو چاہے وہی ہوتا ہے. تو 3 چیزیں جب بھی میں موٹیویشنل لیکچر دیتا ہوں کسی کو کامیابی کے، گرگ جب میں سکھاتا ہوں، میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں 2000 سے زائد، میرے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. تو جب بھی میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں تو 3 چیزیں اہم ہیں. ان 3 میں سے کوئی بھی مسنگ ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ 3 چیزیں، یہ ایک ٹرائنگل ہے، یہ اگر آپ اپنے پلے باندھ دیں گے تو آپ شاید دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین بھی بن جائیں. جو گریجولی میں جب بزنس میں آیا تو میں 28 سال فوج میں نے گزار لیے تھے. میں لیفٹیننٹ کرنل جسے کہتے ہیں کمانڈر ریٹائر ہوا 2007 میں، اور اس کے بعد میں بزنس میں آیا. اور اب الحمدللہ میں کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے اپنے خربوں کے پروجیکٹس کر رہا ہوں. وہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اسٹرانگ ول، مضبوط ارادہ، سیلف کانفیڈنس. آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ. یہ 2 جو
मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये पहली चीज़ है। अगर ये आप में नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आप ना अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, ना अच्छे बिजनेसमैन। तो पहली चीज इज योर स्ट्रॉन्ग विल। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, कोई भी चीज, आपने साबुन की फैक्ट्री लगानी है तो फिर साबुन एक ही बिकेगा, वो आपका होगा। आई विल डू इट। अगर आपने कुछ और फैक्ट्री लगानी है तो फिर एक वक्त आएगा जब वही बिकेगा मुल्क में। ठीक है, यू हैव टू बी नंबर वन। उसके लिए आपने आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए एक मजबूत इरादा। ये नहीं कि हो गया थे करेंगे, हो गया थे नहीं तो छाड़ देंगे तो कुछ नो। मजबूत इरादा। अगर आप इधर बिजनेस करने आए हैं तो बस बिजनेस हो गया, आप बिजनेसमैन बन गए। करना नहीं होता, होना होता है। डॉक्टर बनना नहीं होता, डॉक्टर होना होता है। मैं जब स्टूडेंट्स को जाके लेक्चर देता हूँ तो मैं कहता हूँ कितने डॉक्टर बनेंगे, तो यूं हाथ खड़े होते हैं। मैं फिर कहता हूँ कितने डॉक्टर हैं आज से। डॉक्टर होना होता है। मैं कहता हूँ अपनी कॉपी दिखाएं, किसकी कॉपी पे डॉक्टर फातिमा लिखा है, नाम के साथ डॉक्टर किसका लिखा है। वो कहते हैं नहीं, किसी का नहीं लिखा। मैंने कहा फिर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ये है स्ट्रॉन्ग विल, होना होता है। चले मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको। मैं ठीक है, मुझे फौज में जाने का शौक था। मैंने जब मैट्रिक किया, मेरी उम्र कम थी तो मैंने फौज में अप्लाई किया। उम्र पूरी नहीं थी इसलिए रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। 15 साल मिनिमम थी तो मैंने 14.5 साल में तो मैं कॉलेज चला गया। मैंने 1 साल फर्स्ट ईयर किया, ठीक है, और फिर अगले साल अप्लाई किया। तो जिस दिन मैंने अप्लाई किया मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। तो मेरे उर्दू के प्रोफेसर, मेरे साथ दरवाजा था उनका, वो मुझे मिले शाम को, कहते हैं जाकिर आप कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैंने कहा सर मैं फौज में अफसर बनने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फौज में अफसर बनने जा रहे हो तो आप सिलेक्ट हो गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भी नहीं हुए तो आप कैसे, हजारों में से एक होता है। ये मानसेरा में था, मानसेरा डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। उनका जी हजारों में एक होता है तो आप कॉलेज क्यों आना छोड़ दिया। मैंने कहा सर अगर करोड़ों में से भी एक होगा तो मैं हूँगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं जाना चाहूँ और मैं ना सिलेक्ट हूँ, मैं कुछ बनना चाहूँ मैं ना बनूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं बड़ी बात अपने कॉन्फिडेंस पे कर रहा हूँ। फिर मैं कॉलेज नहीं गया, लेकिन मैंने कोई किताब नहीं छोड़ी। ISSB सिलेक्शन से लेके इंटेलिजेंस टेस्ट, ये टेस्ट, फिर वहाँ ऑब्स्टिकल होते हैं, रस्से पे चढ़ने के सबसे ज्यादा नंबर थे। मैंने अपने घर का पंखा उतारा, इधर रस्सा बांधा प्रैक्टिस करने के लिए। पहली दफा चढ़ा तो मैं गिर गया, मैं 2 दिन तक उठ नहीं सका, मेरी कमर। वालदा ने मुझे कहा तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा यस मैं पागल हो गया। यू हैव टू बी क्रेजी। कुछ अचीव करने के लिए आपको क्रेजी होना पड़ता है। मैं 1 महीने तक मैंने रात दिन एक कर दिया कि अगर करोड़ में से भी एक होगा तो मैं हूँगा। और फिर जब मैंने अप्लाई किया, जब मैं सेलेक्ट हुआ तो 3,500 कैंडिडेट से, सूबे सरहद से, KPK से 3,500 कैंडिडेट्स में से 4 सेलेक्ट हुए थे। आई वाज वन ऑफ हो सकता है कि आप चप्पल की फैक्ट्री लगाए और आप करोड़पति न बने, आप अरबपति न बने। दिस इज नॉट ऐसा। आपने बनना ही बनना है। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती करोड़पति अरबपति बनने से। जैसे आज मैं बन गया हूं, मुझे नहीं रोक सका कोई। एक स्टेज था, फिर मैंने फौज से निकला, मैंने कहा मैंने कुछ और बेहतर स्कूल के लिए करना, और मैंने एक विजन लेके आया। तो पहली चीज क्या हुई, इरादा, मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये ना बोले मैं ये बनूंगा, आप कहें मैं हूं आज से, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट। ये नहीं कि मैं ये डॉक्टर बनूंगा, सो गए।
डॉक्टर बनने के लिए 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैंने जब कहा कि मैं करोड़ में से एक हूँगा तो मैं हूँगा, तो फिर मैं महीना शायद सही तरह सोया भी नहीं। मैंने स्ट्रगल की, मैंने मेहनत की, मैंने एक एक टेस्ट को 10-10 दफा किया, मैं अपने टेस्ट खुद लेता था। वो रस्से से चढ़ना, इस पे चढ़ना, भागना, दौड़ना, मैं हार्ड वर्क, अगर मैं वो न करता मैं कभी भी उन 3,500 में से उन 4 में न होता। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, आपको टाइम देना है। सुबह 12 बजे उठ के आप कैसे बिजनेस कर सकते? हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, पल्ले बांध ली आपने, एक तो मजबूत इरादा कर लिया, ठीक है। दूसरा, अब टाइम देना, मेहनत। साबुन बन रहे हैं तो बैठे 12 घंटे धड़ाधड़, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करके बेहतरीन ढेर लग गया, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, जिसकी वजह से हम दुनिया में आज सबसे पीछे हैं, हम मेहनत भी कर लेते हैं, पूरा दिन पत्थर तोड़ता है मजदूर बाहर, जहाँ जगह जगह मेहनतें हो रही है, ठीक है। पूरा दिन फैक्ट्रियाँ चलती है, पूरा दिन वो फ्रूट बेच रहा होता है बेचारा रेडी पे, उसके हालात नहीं बदलते। हार्ड वर्क भी हो गया, स्ट्रॉन्ग विल भी होगी। एक चीज जो इन दोनों से अहम है और उसको याद रखना है आप लोगों ने, वो क्या है? वो है एथिक्स। एथिक्स